জমি জল জঙ্গল আমার দাবি। মহিলা আন্তর্জাতীয় দিবসরে নিজর ন্যায় স্বাধীনতা এবং অধিকার দাবি করিছেন্তি রায়গড়া জিলা গুণপুরর অখিল ভারত প্রগতিশীল মহিলা আসোসিয়েসন। তেবে গুণপুর ব্লক অন্তর্গত গঠলপদর পঞ্চায়েতৰ কুকুরগুড়া গাঁরে আন্তর্জাতীয় মহিলা দিবস পালন করা যাইছি। ଏହି ଅବସରରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରୀ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରଡିହ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅଧିକାର ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସିପିଆଇ ଲିବରେସନର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗତକାଲି ମହିଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୁକୁରଗୁଡ଼ା ଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। एमएल लिबरेशन जिला संपादक आज सारा पृथ्वी रे अंतर्जातीय महिला दिवस पालन अवसर रे गुणुपुर अंतर्गत गटलपदर पंचायतर कुकुरगुड़ा ठारे महिला दिवस पालन करा जायछि। आपण माने जानिथिबे सारा पृथ्वी रे महिला मानक उपरे निर्यातना बढ़ी चलुची। गोटे पटे युद्धरे माँ माने मृत्यु मुखरे पड़ीथिला समय शिशु माने निर्यातित भावरे पड़ी रही अकथनीय दुख दुर्दशा भितरे युद्धरे सड़ी जावा समय दक्षिण ओडिशार विभिन्न आदिवासी गाँ मानकरे आदिवासी मानकर अधिकारटा जमी जल जंगल को कंपानी एवं आंध्र प्रदेश जमीदार माने जमी माड़ी बसचंती। महिला मानकर पूर्वपुरुषर जो अधिकार से अधिकार को छिन्न करचंती। तेणु आमे दाबी करुचु समस्त महिला को समान काम, स्वाधीनता एवं अधिकार दिया जाऊ, जंगल जमीर अधिकार दिया जाऊ, समस्त को घरडीह पट्टा समान मजूरी देवा पारे आमे दाबी करुचु।